عالمین اس مومن دے اتے بھی جہنم دی آگ نو حرام کر دین. اے پیغمبر دی عظمت ہے اور اے دے اندر اے بھی شان ہے کہ پیغمبر دی اینی عظمت ہے جن نے پیغمبر نو دیکھیا او بھی جنتی اور جن نے اونوں دیکھیا جن نے پیغمبر نو دیکھن والے صحابی نو دیکھ لیا رب دی ذات نے اونوں بھی جنتی بنا دیتا ہے. وہ سونے دی شان ہے اور اینی عظیم ذات قبلہ سب تو اعلیٰ کتاب سب تو اعلیٰ مہینہ جڑا دیتا ہے سب تو اعلیٰ اور پیغمبر دی عظمت دے کیا کہنے رب العالمین نے کیسے مقام عطا فرما دیتے. پورے قرآن نو پڑھ کے دیکھ لو رب نے اس پیغمبر دا آپ احترام کیتا ہے. اس پیغمبر دا احترام اللہ دے نبیوں نے کیتا ہے. اس پیغمبر دا احترام کائنات دے جانوراں نے کیتا ہے. اس کائنات دے اندر اینی عظمت والا پیغمبر رب دی ذات نے بھیجا ہے کہ ساری کائنات دے نالوں افضل تے اعلیٰ رب نے بنا دیتا ہے. اور کیسی عظمت قرآن کریم نے کیسا احترام دیتا ہے. عظمت کیسی بیان فرمائی ہے. قرآن کریم دے اندر رب العالمین نے آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ رب العالمین نے 1,24,000 نبی دنیا تے پیدا فرمائے. تے قرآن کریم دے اندر رب العالمین دی ذات نے آواز دیتی ہے فرمایا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ. آدم نبی دا تذکرہ کیتا ہے. رب العالمین نے آدم نبی دا نام لیا ہے. نوح نبی دا تذکرہ کیتا ہے. رب العالمین نے فرمایا یا نوح انہو لیس من اہلک. اللہ نے نوح نبی دا نام لیا ہے. زکریا علیہ السلام دا ذکر آیا. رب العالمین نے نام لے کے تذکرے کیتے. حضرت موسیٰ پیغمبر دا تذکرہ آیا ہے. رب العالمین نے نام لے کے آواز دیتی ہے. پیارے خلیل الرحمن ابراہیم علیہ السلام دا تذکرہ آیا ہے. تے رب العالمین نے نام لے کے آواز دیتی ہے. لیکن رب نے اینی عظمت عطا فرمائی ہے. آدم تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں دا رب نے نام لے کے آواز دیتی ہے. لیکن جدو سونے پیغمبر دی واریاں آئیاں آخری پیغمبر علیہ السلام دا ذکر آیا رب دی ذات نے انداز ہی بدل دیتے. اللہ دی ذات نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. ذاتی نام دینا رب نے آواز نہیں دیتی صفاتی نام لیا کہ فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. رب العالمین نے اپنے آخری پیغمبر دا تذکرہ فرمایا یاسین والقرآن الحکیم. اے میرے سردار پیغمبر رب نے اینیاں عظمتاں نال نوازیا کہ پورے قرآن دے اندر رب نے یا محمد کہہ کے اپنے پیغمبر نو آواز ہی نہیں دے دیتی. صفاتی نام دا یا ایھا النبی ذکر کیتا ہے. یا ایھا الرسول ملے گا قرآن کریم دے اندر لیکن پورے قرآن دے اندر نہ یا محمد ملے گا صلی اللہ علیہ وسلم تے نہ یا احمد کہہ کے رب العالمین نے تذکرے فرمائے نے. اینی عظمت دے مالک نے کہ رب نے اینا احترام کیتا ہے. اے تے دنیا دی بات ہے نا. اللہ دے قرآن نے قیامت دے تذکرے بھی فرما دیتے. پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے